जुनाल चेयरमैन डेविड मुरा सिंहनि साकाओ कासाका गोबांमा कक सिलजामु रांदावै सीट फालिचामानि कक कासाका चेयरमैन डेविड मुरा सिंहनि साकाओ खुलुमखा जुतानो दिनैनि 19 तारिख हर 8:30 सुबह होना जों दिनै प्रेस मिट खालायनानै बांगै इरमा सुखा जों तिप्रामथानि अंगै काक्राबन ब्लक ताई माताराबारि ब्लक नि अंगै फाइमानदा बैखा इरजुतानो दिनै 2024 जीपी इलेक्शन न तुयुई दिनै जनरल एरिया दंनाय जीपी एरिया दंनाय रंनि कायसा जों जालांनि थांका आपना तुई चु प्रेस मिट खालायनानै बांगै दिनै मा आसुक लाइबानि दिनै र फाइमानदा बैगा वीरेंद्र मुरा सिंह आं निजी YTF सेंट्रल सेक्रेटारि धनंजय नुआटिया डिस्ट्रिक्ट वाइस प्रेसिडेंट काक्राबन ब्लक विश्वजीत नुआटिया ब्लक वाइस प्रेसिडेंट काक्राबन ब्लक अतुल देव वर्मा YTF ब्लक प्रेसिडेंट गोयांग अतुल टंगु सुमन देव वर्मा ब्लक सेक्रेटारि काक्राबन संजय त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट वर्किंग प्रेसिडेंट YTF मात्राबारि ब्लक नंद दुलाल टंगु काक्राबन ब्लक नि ब्लक मेंबर अमर विद्या ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटारि काक्राबन ब्लक अजय देव वर्मा सेक्रेटारि YTF सुं तिनी ताइबो चिनी र मातारबारि प्लस काक्राबन ब्लक नि हल मानजागुई सुं कायसा दिसा नानानि नांखा जे प्रेस मिट खलाय सुं चिनी तिप्रामथान नि पार्टी जाते बाइया तुई आबनि बांगै कायसा दिसा नाना नांखा ए जे 18 तारिख लास्ट जीपी इलेक्शन नॉमिनेशन दाखिल खालायथानि वो सिनिगी काक्राबन ब्लक एवं मातारबारि ब्लक नि बांगै जीपी इलेक्शन जे जीपी एरिया वो जे जागा वो सिनी तिब्रामथानि साकुतार तम बरक न सुं ऑल जागा फिल खालाय पायुई कैंडिडेट ठीक खालायका प्रति मेंबर बासा जांगाय कायसाव 3 जन कै खालायजा कायसा बाटी लंखै पन्थाय कायसा तिगि नातै हिनै हायकै खालाय पाइजा এবং পুরা ফিল্ড সাজাই পাই না যাক নামানি ইয়াগুলো তোমাঙ্কা চিনি বিসিঙ্গ চিনি ব্লক প্রেসিডেন্ট নবো মুংসা সালিয়া কোনো ব্লক মেম্বার নবো কোনো ইনফরমেশন ছাড়া চিনি স্যার ডেভিড মুরা সিং জোনাল চেয়ারম্যান বো প্রশাসনিক টঙ্গু বো সংগঠন ফাই সাংতাং থাইয়া অথচ এরিয়ানি ব্লক এরিয়ানি কেবল কোনো সায়াওই থাঙ্গই 3টা সিট ফেকা काक्राबन ब्लक नि बांगै मात्राबारि बांगै 2टा सीट फैका काक्राबन ब्लक अलरेडी 9टा सीट रुनाय हिनै वान सकजाक मात्राबारि ब्लक 8टा सीट लराय खालायनि हिनै वान सकजाक एवं लोकल एडजस्टमेंट पाइजाक जे सिनि काक्राबन लोकल एमएलए जितेन मजुमदार बाय मंडल प्रेसिडेंट बायखाय सुं लोकल एडजस्टमेंट खालायबाय पाइजाक बरक साउ बरक न किसा एसटी सीट ना बाद दिहिनि इनके बरक इन 50% बाद बरक सानितों का साइडखान सुनर नाई पासखान सुंगाई के बीजेपी पे कोनो दंड करे सुं क्लियरली बाबे लोकल एडजस्टमेंट पाइजाक किंतु आज जागावा मात्राबारि पाइजाक ओ जागावसी सुनके बनो सायावै डेविड मुरा सिंह थांगै टिकेट पि फैका काक्राबन बांगै 3टा मात्राबारि बांगै 2टा हिंगे ताबो जे जागावा टिकेट मानलिया मेंबर माबा सालिया ओ जागावा पब्लिक रगनो जे जागा कैंडिडेट ठीक खालायबायजाक डकुमेंट ना पाइजाक ओ एरियावा ताबो पब्लिक रो खुबंगि दंखा सुनो ठीक खालायै तुमाने बाहाय के बासा रियै त सुं सीटनि बांगै कोनो दंड कुरै सीट एकटाबो माइया पानो कोनो असुबिधा कुरै जदि सुं एडजस्टमेंट सुनो सुंगै सुंबाय कक सालाय मिमांसं पाइजा हंगे सुं कोनो दुख कुरै दंखा किंतु जे जागाव सिनि कक सापाइजाक आ जागाव उइदाउट ब्लक नि कोनो इनफरमेशन सारा ब्लक प्रेसिडेंट पर्यन्त सियावै बो बाहाय के थांगै कायसा प्रशासनिक डायरेक्टर तंग तोय थांगै संगठननि सांग याग्रुइ पंखै पि फैका एके और साथैख्लै बनि आ जागाव कोनो बेनिफिट रे तंग आवताबो लोकल पब्लिक नि प्रश्न होई तंखा जोनाल चेयरमैन न तंग तुइसी ब हाय खाय माने एवं सीट बु कम तु माने जे जागाव 5टा 4टा 5टा खालायजाक तिनि काक्रा बनत ओ जागासि 3टा सीट हुनके बकि सीट फालुई पब्लिक नि प्रश्न हुई तंग खाताबु साधारण पब्लिक बकि आज जे बाद बाकी सीट कम ना माने आबो फालुई रांगे नाका आबो पब्लिक नि प्रश्न से आनिया खूब जों जानो तंग ताबो जनरल नि को तंग इबो मासा
नगो तंग मिया अंगुई तंखा जालाय जांगमानि ताबु नाय खांके जीपीओ तो एडिशन होइते को मुंसाबो बागै मान्या जानजा रुल दं ब्लक नि होइते सिमाननाय बरक स्टेट गभर्नमेन्ट ना दा आ जागाव बरक नि न सानै तुबु नानि अधिकार तिनि मेम्बर मा बासा लिया हांके बरक आ अधिकार बु कुरिखा तारमाने बरक नि भग लाठी रजांगमानि हाय अंगुई थांका नाकि पाब्लिक नि प्रश्न नाकि काक्राबो न कायसा नुकजाखा बरबारियो रुखा केम्पेतिला रुखा टाइडुमो रुखा हिका ओ जागा नाकि बनि मनेर मतो बरगनो बसकां बीसी इलेक्शन नि परे बीएससी चेयरमैन सारनान बांगुइदा इ सिस्टम खलाइका हाय हिनिबो पब्लिक प्रश्न खलाय आबसुं खलाइया डेविड मुरा सिंह राकेश रुपिनी नि तुमा बिसिंगो तुमा तंग आबो तो सुं साइमालिया बरकोनि मिले गई सां टांगलाय तंखा तिब्रामता न सुबायन बांगुइ अराय पराय खलायन बांगुइ बरक न yang dolsa kai orai khlaite tong ege sung nischoi manai sung to David Mura Singh no naibu phaiya kuno MLA no naibu phaiya sung Maharaj ni mukhang naiji phai abon bagoi pati bai thangnai chi hnui sung kaisa decision nanan bad dongka tatal dalar neta rong no sung loge riyabui sung nijerar moide ekota khai tongnai hai hinne wan sagoi sung press meet bu khlayu ebong sung kok salai tongo sung jate buini kutnawa khanawi ko dol baiya toi aboni bangoi decision nalai tongo eke dol sobainani je seresta abo borok tatal hini borok sipaika aboni bangoi ang sanan musugu dalar borok rongno loge riyabui Maharaj ni mukhang nai jotono dolta baidi onek jagao satok pitok khlai tongo sung সর্বশেষ নাইও ডেভিড মুরা সিং নবু জোনাল নি হইতে টিকলাই রথন রাকেশ রুপি নবু ব তংথন কাকরা বন ব বক্স চম্পকনগর নি ভুটান ব কাকরা বন তাম খলাই ব চিনি র সাংগঠনিক কোন সাংতাংয়া তুই এবং ডেভিড মুরা সিং কিল্লানি ভুটান তবু বন্য সুং নারংমা কামন কিন্তু বনি সাংটাং মানে অনেক জায়গাও নুকজাগই তংখা হামিয়া দল সবাইনা নাই দङ আগন মাগই সুং নাইও বন zonal chairman ni hoite বহিষ্কার খাই রথন রাকেশ রুপিনি চিনি এরিয়া ও সাউংটা তাংথন মাতারবাড়ি অংথন দনপুর কাকরাবন এরিয়া ও বরনি কোন প্রভাব কুরুই হাইমা খাইনাই সুং ই কমপ্লেন তুই বারে বারে দুইবার রাইটিং রখা হাই লেভেল নি থানি ত্রিপুরামটা হাই লেভেল নি থানি দুইবার রাইটিং রখা হাই লেভেল কমিটির কোন অ্যাকশন নাইয়া আবনি বাগৈ সুং তিনি প্রেস মিট খাইনানে বাধ্যতামূলক অঙ্গই যাই সুং মা খাইকা এবং সুং সানান নাইও যদি শুনো দুসরু ইয়াতুই যদি ডেভিড মুরা সিং বাই রাকেশ রুপিনি হেভিওয়েট লিডার হিনে বরং নারক নাই হিংকেবা হিংকে সুং নিরাল কাসুবি তং সিনাই নয়তুবা বরং নইরে হইতে খিবিরুদি সুং পালফাই অংখারনাই ইর মোটামুটি 8টা 5টা মোটামুটি সুং ইর 12-13টা পঞ্চায়েত জিপি মিলগই তঙ্গু সিনি তাই পাবলিক তঙ্গু সুং ইর জায়গা থাকেন বাঙ্গই তাই রুমালিয়া যতনে কক বাইনু সুং তিনি ই ডিসিশন মানাখা আবন বাগৈ তাতাংনো লগে রুইয়াবই সর্বশেষ কক জুতনো যদি মহারাজ ni মুখাং নাই অংখরমানি তঙ্গু হিংকাই কুবুই লামাও হিমনান মুসুকু হংক্লাই জুতনো সুদং দে আংলা অংখা আনি বক্রক পিসাং আং খানাইবু রাইখিবকা আ দালার রংনি লগে তংয়া হনৈ চন্দিন শুদ্ধ তুইও বাং টুকুই ফাইকা নরাবু সুদং পাইদি তাতালনি লগে তং হাঙ্গাই মাজরা মাছা নাই ফকর জাংনাই সাতক জাংনাই শেষমেশ লামা অর্ধেক ইয়াকারাই জাংনাই আসুন খুলুমকা खुलुमका ताखाय सारि गोजां जराव दत मीडिया पर्सन ताई नाइ तंनाय ताखुक तै बुकुल संनो तासिं सिनि सीनियर मेंबर दा बिरेन साइ खनारमानि हाय सिनि मातावरे सेम कंडीशन इ जीपी इलेक्शन न तुबुइनाय सिनि अर 5টা जीपी नि मध्य 8টা सीट दंगो जिटा जों जिटेननि मध्य 5টা থেকে 6টা जों जिति मानु इजिली एवं जों अब চিনি অন্য দল রকমই जों কক সালাইকা এবং বরকই কাহামকাই না কম্প্রোমাইজ নিনাই जों মোটামুটি ক্যান্ডিডেট বো সিলেক্ট খাইপাইকা जों 2 থেকে 3 মাস দইরা जों অবনা সামং খাইপাইনাই जों মফনইবো পাইপাইজা in the meantime in time जों अब নুখাজে 17 তারিখ গো সারিগো ফাইনে হঠাৎ দুইটা সিট মাংখা হইনাই जों ফাই ছাপাইও এবং ও দুইটা বো যেটা চিনি কমফোর্টেবল ইয়া जों
2023 बोसों पास खाई खुनुजाक जेनारेल एरिया वो और जेनारेल एरिया नि सीटो सिसुनो रुलिया इनके जों जे जागा संगुई तंगमानि अबनो मालिया सिन काक्रम हायके सुना हायके एबो हयरानि खाय खायसिनि